अगर मैं कुछ आमने जनाब इस्लामाबाद में होने वाली 2 घंटे की मुलाकात ने बहुत ही ज्यादा चीजों को तब्दील कर रख दिया, क्योंकि चीफ साहब की जो मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में वो बहुत ही ज्यादा बारआवर साबित हुई है और उसका फौरी तौर पर हतमी नतीजा सामने आना शुरू हो गया है। और इसका मतलब ये है कि जनाब मुझे ऐसे लग रहा है कि 1 महीने के बाद यानी अगले महीने सितंबर के अंदर जो कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं उन तब्दीलियों के लिए जो माहौल है वो शायद अब से ही बनने जा रहा है, क्योंकि सितंबर इस हवाले से बहुत ही ज्यादा सितमगर साबित होना है। क्योंकि सितंबर में ही जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने रिटायर होकर घर चले जाना है। सितंबर में ही DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की रिटायरमेंट डेट है और सितंबर में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने भी टाटा गुड बाय करके रिटायर चीफ जस्टिस की जिंदगी गुजारनी है। लिहाजा ये जो टाइम है अब से लेकर 16 सितंबर तक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का मिला और इसी के ताने बाने जाकर इन्हीं तमाम रिटायरमेंट्स के ताने बाने जाकर ये जो मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं 2 घंटे तवील मुलाकात इसके साथ आकर जुड़ता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कुछ अहम डिसीजंस लेने जा रही है और इन अहम डिसीजंस का जो बोझ है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुस्तकबिल में आने वाली किसी भी इदारे की जो लीडरशिप है उसके ऊपर आए। लिहाजा वो जो बोझ है वो इसी टेन्योर के अंदर ही मौजूदा सिस्टम के जरिए ही और मौजूदा सिस्टम में मौजूद जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उन्हीं के जरिए जो है उसको तय पाना उनके लिए ज़रूरी है। लिहाजा ये जो बैड बैगेज है ये आगे नहीं जाएगा, ये तय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और मेरा ख्याल है इसीलिए ये मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात के चर्चे ऑल्दो कि जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी उस वक्त भी होना शुरू हो गए, लेकिन शाम में जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब उनकी ज़ेर सदारत इजलास में होने वाले फैसले और उन फैसलों के नतीजे में जारी होने वाली प्रेस रिलीज ने इस तासुर को बहुत ही हद तक मजबूत कर दिया कि जनाब इस ऐलान और केयर टेकर सेटअप का मार्ज वजूद में आना, वुज़रा की हल्फ बर्दारी और तमाम के तमाम सिक्का बंद टेक्नोक्रेट्स और फिर चीफ के साथ 2 घंटे तवील मुलाकात, ये सब ही सब एक ही लड़ी के एक ही तस्वीर के दाने हैं। आप इनको अलग अलग होकर नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अपनी काबीना की अनाउंसमेंट नहीं की, जिस वक्त तक सदर आरिफ अलवी साहब ने ये जो काबीना है उनसे हल्फ नहीं लिया, उस वक्त तक यानी 9 अगस्त से लेकर आज 17 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का किसी सूरत ऐलान नहीं किया गया कि जनाब उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, उन्होंने हल्का बंदियाँ करनी है, उन्होंने हल्का बंदियाँ नहीं करनी। हल्का बंदियाँ होंगी तो कब से होंगी, कहाँ तक जाएंगी, आइन के अंदर उनकी क्या प्रोविजन है, क्या है क्या नहीं, इस हवाले से टाइट लिप्ड होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा रहा। उनकी तरफ से जो है वो सीटी की आवाज तक नहीं आई। लेकिन आज जैसे ही ये सब कुछ होता है, ये फैसला सामने आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 इदारे हैं यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान का ईवान सदर, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अदलिया, ये इस मामले पर सेम पेज पर मौजूद हैं। जिस मुलाकात का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से। और ये जो मुलाकात है ये इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि कल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मुकदमे की समाअत हो रही थी, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के DG लॉ मौजूद थे और उस मुकदमे की समाअत के दौरान वो भी हल्का बंदियों से मुतल्लिक केस था और सिंध के हवाले से हल्का बंदियों के क्या केस था। और उस केस में उमर अताब बंदयाल साहब ने जब DG लॉ इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जनाब इलेक्शन कब करा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का कोई कतई जवाब देने के बजाय कंधे झुका दिए कि मुझे क्या पता कब होने हैं या कब नहीं होने। और फिर ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्होंने इस बॉल को इस तरह वेल लेफ्ट किया जैसे ना सवाल उन्होंने पूछा ना ही उनको किसी तरफ से कोई जवाब आया और फिर खामोशी के साथ उन्होंने इस सारी चीज़ों को साइड पे करना शुरू कर दिया, जिससे इस बात का तासुर मिला कि जनाब उन्होंने इस बात को सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन जब मुलाकात होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जनाब उमर अताब बंदयाल साहब से, तो फिर ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती है कि नहीं यार इस मामले के अंदर कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व थी। क्योंकि इस हवाले से जो खबर इस वक्त मेरे सामने है जो समा ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है, इस खबर के मुताबिक जनाब उमर अताब बंदयाल साहब से जब इस हवाले से उन्होंने मुलाकात की तो इस मुलाकात के अंदर बताया जा रहा है कि बामी दिलचस्पी के अमूर पर और इलेक्शन के अमूर
امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا. 2 گھنٹے تک الیکشن کے امور کے اوپر الیکشن کمشنر سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ملاقات کی. آلدو کہ اس وقت سر دست اس الیکشنز کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں جو لیگل پوزیشن ہے یا اپنا نقطہ نظر ہے چیف الیکشن کمشنر کا, اس نقطہ نظر سے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس سمرتا بندیال صاحب کو آگاہ کیا گیا. جب ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب آیا ہوگا, کوئی یس آیا ہوگا, کوئی نو آیا ہوگا, ان کی طرف سے اختلاف ہوا ہوگا یا ان کی طرف سے اتفاق ہوا ہوگا. اور اگر اختلاف ہوا ہوتا تو شاید فوری طور پر جو ہے چیف الیکشن کمشنر ان کی طرف سے یہ پریس سٹیٹمنٹ نہ آتی. اب یہ پریس سٹیٹمنٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی, وہ کسی ڈیڈ لاک کی طرف نہیں جا رہی, بلکہ اس کے نتیجے میں کوئی گنجائش بنتی ہوئی نظر آئی. اور اس گنجائش کے نتیجے میں یہ جو پریس ریلیز ہے یہ جاری کر دی گئی. اور اس پریس ریلیز میں یہ بات بڑے واضح انداز میں بتائی گئی کہ جناب نومبر کے اندر, اکتوبر کے اندر کسی طرح کے کوئی الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آفیشیلی اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب الیکشنز تاخیر کے ساتھ ہوں گے. اس پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ حلقہ بندیاں شروع ہوں گی. اس پریس ریلیز کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ان حلقہ بندیوں کی جو تکمیل ہے وہ دسمبر کے اندر ہوگی اور 14 دسمبر تک ہوگی. اس پریس ریلیز کے اندر اس بات کا تعین کر دیا گیا کہ حلقہ بندیوں کے بعد اعتراضات ہوں گے اور وہ بھی دسمبر کے اندر اعتراضات کو وصول کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشنز اب ہمیں کم از کم 2024 میں تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ بات بڑی واضح ہے. پھر سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن کب ہوں گے, کیا 2024 میں ہوں گے؟ اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر ایک نظر دوڑانا ہوگی. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں پر آپ کو ٹیکنوکریٹس کی ایک اکثریت نظر آئے گی اور اس کے اندر پولیٹیکل چہرے آپ کو, میرا خیال ہے کہ وہ اتنے زیادہ نظر نہیں آئیں گے. اور خاص طور پر اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر آپ کو 2 شخصیات ایسی ہیں جو آپ کو چونکا دینے کے لیے کافی ہوں گی, کیونکہ اس کے اندر انٹری ہے بطور معاون خصوصی شہباز شریف صاحب کے دستے راز جناب آحد چیمہ صاحب کی. اور جو دوسری شخصیت اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اپنے فرائض سر انجام دے گی وہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں, جو شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں اور اس وقت موجودہ وزیر اعظم صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری ہیں. اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں مرتضیٰ سولنگی ہے, ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں, جلیل جیلانی صاحب ہیں, جلیل عباس جیلانی صاحب, اور دیگر شخصیات ہیں, تابش گوہر صاحب ہیں, اعجاز گوہر صاحب ہیں. اس طرح کی شخصیات جو اپنے شعبوں کے اندر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہر مانے جاتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ جو سیاسی حکومتیں نہیں کر سکتی, یعنی انہوں نے وہ کام کرنے ہیں جو سیاسی حکومتیں نہیں کر سکتی. اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ جو کام سیاسی جماعتیں اپنے 5 سال کے ٹینیور میں نہیں کر سکتی یہ اپنے 6-8 مہینے کے ٹینیور میں کر لیں گی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. دوسرا, اس بات, یہ جو 2 شخصیات جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا, ایک کیبنٹ ڈویژن میں موجود ہیں معاون خصوصی جناب آحد چیمہ صاحب, دوسرے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب وزیر اعظم آفس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کے اندر جو ڈومینیشن ہے, اور ڈاکٹر وقار صاحب جو معاون خصوصی بنائے گئے ہیں یہ بھی ماہر معیشت ہیں, ان 3 شخصیات کی موجودگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی گرفت موجود رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایکسپریس نیوز کو انٹرویو میں اظہار خیال کیا تھا کہ جناب انتخابات کے تاخیر میں اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ بھی آن بورڈ ہے. اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے مجھے ایسا بظاہر ابھی تک کی میری یہ فیلنگ ہے کہ شاید فروری کے اندر انتخابات نہ ہو پائیں اگر انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو نہ کیا. اگر ٹارگٹ اچیو کر لیا پھر تو فروری میں الیکشن ہو جائیں گے, لیکن اگر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تو پھر یہ الیکشن 2024 سے آگے بڑھ کر 2025 کی حدود میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. اس بات کی گنجائش موجود ہے. اور
इस गुंजाइश को लीगल कवर देने के लिए ये जो मुलाकात है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बल्कि मुझे याद आया साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साबिक मुआविन ख़ुसूसी फवाद हुसैन साहब ने आज से कोई 2-3 दिन पहले एक टॉक शो में इस बात का इजहार किया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही इलेक्शन के इल्तवा की गुंजाइश तलब की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इलेक्शन के इल्तवा की गुंजाइश जो है वो फराहम करेगा। अब अगर उनकी ये बात दुरुस्त है या उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त है, तो उसके ताने बाने आकर हमें इस मुलाकात के साथ मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में आज या कल ये जो डिलिमिटेशन का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने कराने का ऐलान किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा और इसके लिए एक बेंच की तश्कील होगी और वो बेंच मुमकिन तौर पर इस केस की समाअत करके फैसला सादिर करेगा और ये फैसला बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने 16 सितंबर के बाद उहदे का चार्ज संभालना है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि अगर उनके दौर के अंदर ये वाला मामला होता या ये वाला केस उनकी मौजूदगी के अंदर सुना जाता तो फिर उसके ज़रा असरात मुख्तलिफ होते। ऑल्दो कि अगर इस केस का फैसला 16 सितंबर से पहले हो जाता है तो फिर इसकी नज़रसानी तो आएगी जनाब काजी फाइज ईसा साहब के पास, तो फिर देखना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त इस केस का क्या फैसला करते हैं। अलबत्ता ये बात मुझे खासी हद तक आज की मुलाकात के बाद इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि ये जो सनद कबूलियत है ये शायद मिल जाए जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इंतखाबात के इल्तवा के लिए, क्योंकि इस मरतबा इंतखाबात के इल्तवा के लिए कुछ आइनी गुंजाइशें हासिल करने का जो फैसला था वो किया गया, आइनी गुंजाइशें प्रोवाइड की गई और इन्हीं आइनी गुंजाइशों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा इलामिया में कहा गया है कि फलां शिक को फलां शिक के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, फलां प्रोविजन को फलां प्रोविजन के साथ मिलाकर देखा जाए, इलेक्शन एक्ट 2017 के फलां शिक के मुताबिक देखा जाए। तो ये जो ताने बाने उन्होंने मिलाए हैं, इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि जनाब हम आइनी हदूद से तजावुज़ नहीं कर रहे। अलबत्ता ये मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये वज़रा की हलफ बर्दारी और काजी फाइज ईसा साहब से बोझ हटाना, ये तीनों चीज़ें इस तरह की हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप का जो ख्वाब है ये पूरा भी हो रहा है और ये आगे बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।